सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सरकार गौसे पाक कहते हैं, मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, नेकियों के दफ्तर को खंगाल कर देखा, मैंने खाना खिलाने से बड़ी नेकी कोई नहीं पाई। फरमाते हैं अगर मेरा बस चलता तो मेरी तमन्ना यह थी कि एक दिन ऐसा आता कि मैं अल्लाह की सारी मखलूक को खाना खिलाता। लेकिन गौसे पाक अहले बगदाद को खिलाते थे। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने भी अपने दौर से जो लंगर शुरू किया, आज तक वो लंगर जारी है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी खुद फाका कशी करते थे, लेकिन उनकी चौखट से भी लंगर जारी रहता था। गरीबों को खाना खिलाने का फिर ये सिस्टम हो गया सूफियाए किराम के नक्शे कदम पर चलते हुए कि हम गरीबों को मसरूफियतों में खाना तो नहीं खिला पा, तो कभी छठी के नाम पे खिला देते हैं, कभी 11वीं के नाम पे खिला देते हैं, कभी 12वीं के नाम पे खिला देते हैं, कभी रजब की 22वीं के नाम पे खिला देते हैं, कभी 15वीं के नाम पे खिला देते हैं। मगर कुछ मुल्लाओं का हाल ये है, वो कहते हैं खाना खिलाना बिदअत है। जिस मजहब के अंदर खाना खिलाना जो है वो अल्लाह वालों की सिफत है, जन्नतियों की सिफत है, वो हजरात कहते हैं कि बिदअत है। हैरत की बात यह है कि इन बिदअतियों को सब बिदअत ही नजर आता है। जो लोग मदरसों के चंदों से अपने पेट बड़े कर लें, उन्हें क्या पता लोगों को खाना खिलाने की शान क्या है। अरे ये तो अहले सुन्नत का काम है कि सुन्नी अगर खाता है तो खिलाता भी है, और ये उसको गौसो ख्वाजा से फिक्र मिली है, नबियों के इमाम से फिक्र मिली है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखें, कुरान कहता है दीन के झुटलाने वालों में ये बुराई तुम देखोगे कि वो खाना खिलाने पे नहीं उभारते। सुन्नी उलमा कहते हैं भाई खिलाओ, गौस के नाम पे खिलाओ, ख्वाजा के नाम पे खिलाओ, दाता के नाम पे खिलाओ, महबूब इलाही के नाम पे खिलाओ, रसूल पाक की 12वीं के नाम पे खिलाओ, साबिर पाक के नाम पे खिलाओ, सरकार शहीनशाह नासिक के नाम पे खिलाओ। तो लोग कहते हैं यार ये खिला खिला करके कौम को तुमने जो है वो कामचोर बना दिया। हम कहते हैं जब हुजूर कहते हैं नुतईमुत्ताम, तो तेरा बिगड़ता क्या है। हुजूर कहते हैं ना खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। और फिर लोग कहते हैं यार जितना पैसे में लंगर करते हैं, न्यास करते हैं, उतने पैसे उठाकर किसी मदरसे को दे दिए जाए। तो फिर कल के लोग ये भी कहेंगे कि हज के पैसे भी उठा के मदरसे में दे दिए जाए, कुर्बानी के पैसे उठाकर भी मदरसे में दे दिए जाए। सारे पैसे मदरसे में जाएंगे तो और दीन कहां होगा। लोगों की सोच अलग अलग है। एक तबका वो है जो मदरसे पे खर्च करना चाहता है, एक तबका वो है जिसको लंगर खिलाने में दिलचस्पी है। हम मदरसों के मुखालिफ नहीं, हम भी मदरसा चलाते हैं, और सुन्नी दावत इस्लामी के जो 50 मदरसे चलते हैं। लेकिन ये बात कहना कि सारे मामूलात अहले सुन्नत बंद करके अब सब मदरसे में ही दे दो, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। क्या गौसे पाक को नहीं ये बात मालूम थी कि लंगर का पैसा मदरसे में देना चाहिए? महबूब इलाही को नहीं पता थी कि 205 रुपए महीने खर्च करने की बजाय ये मदरसे में दे देना चाहिए? लोगों दीन समझने की कोशिश करो। बेशक अहले मदरसे की अजमत अपनी जगह है, उनको भी मौका आने पे दिया जाएगा, लेकिन मिस्कीन को खाना खिलाने की शान ही जुदा है। उसमें भी मसाकीन पढ़ते हैं। हालांकि गौस पाक खुद भी मदरसा चलाते थे। सरकार गौस पाक का कादरिया मदरसा उस जमाने में भी मशहूर था। आपको पता है कि गौस पाक के मदरसे के फारिगीन की शान ये थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुकद्दस फतेह करने के लिए गया तो 20,000 से ज्यादा जो अय्यूबी की फौज में लोग थे वो गरीब गौसे पाक के मदरसे के फारिगीन थे। गौस पाक के मदरसे के फारिगीन की शान ये थी। और सलाहुद्दीन खुद भी गौसुल आजम का मुरीद था। अल्लामा फैज अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक फरमाई है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो खानदान है गौस पाक के हाथ पे मुसलमान हुआ, और उसको भी बचपने में गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में नियाजबंदी का शरफ हासिल हुआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कुरान कहता है वला यहुद्दू, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ये लोग मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं उभारते।
اللہ رب العزت نے کس قدر ہمیں دعوت فکر دی ہے. خود بھی کھلاؤ اور دوسروں کو بھی ابھارو, دوسروں کو بھی ترغیب دو کہ کھلاؤ, اور آپ بھی کھلایا کرو. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شب برات میں حلوہ پکتا ہے, حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے. 22ویں پر پوریاں بنتی ہے, 11ویں میں بریانی بنتی ہے. یہ موقع متعین کر رکھے ہیں آپ لوگوں نے. اس دن اگر نہ پکے تو دراصل بات یہ ہے کہ اگر اس دن نہ پکے تو مصروفیت کے دور میں کس کو اتنا ٹائم ہے کہ خاص اس طرح کی ڈش کا انتخاب کر کے پکائے. بہت سارے 90% لوگ ایسے ہیں جن کے گھر شب برات کو حلوہ نہیں بنتا, سال بھر کبھی نہیں بنتا, اتنی مصروفیتوں کا دور ہے. تو ہمارے بزرگوں نے یہ الگ الگ خاص ڈشوں کا اہتمام کر کے گویا کہ قوم کو فکر دی ہے کہ اسی بہانے غریبوں کو حلوہ کھلا دینا, اسی بہانے غریبوں کو پوریاں کھلا دینا. ارے جن کو چربی چڑھی ہے ان کو اچھی ڈشوں کی اہمیت کیا ہے اس غریب سے پوچھ. جب وہ امام جعفر صادق کے نام پر پوری کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے کہ سال بھر کے بعد امام جعفر صادق کے صدقے میں پوریاں نصیب ہو گئی, ورنہ اس مہنگائی کے دور میں کسی کو کوئی پوچھتا کون ہے. شب برات کے نام پر لوگوں کو حلوہ مل جاتا ہے. جو روزانہ 3 مرتبہ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں اور سوڈے کی بوتلیں منہ میں ڈال کر کے جو ہے کھانا ہضم کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کو اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت تو غریبوں کو ہے, غریبوں کو. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ رب العزت سے جنتی کہیں گے مولا ہم جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ پردہ اٹھا دے گا, اور جب پردہ اٹھا دے گا تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں آئے, کیوں پہنچے تم جہنم میں. تو وہ جو جواب دیں گے اس میں سے ایک جواب یہ بھی ہوگا, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس لیے غریبوں کو کھلاؤ. یہ بھی نیکی اور بہت بڑی نیکی. میرے بھائی جب کتے کو پانی پلا دینے پہ جنت مل سکتی ہے تو کسی مومن کو کھانا کھلانے پہ جنت نہیں مل سکتی. اس لیے کھلانے والے بنو. کسی نے مولا علی سے کہا علی یہ جو ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوائنٹ پیدا کیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تم اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے, بڑی مشکل ہوتی. مولا علی نے مسکرا کے کہا اگر یہ جوائنٹ نہ ہوتا ہاتھ میں تو بھی علی کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی. کہا وہ کیوں؟ کہا اپنے منہ میں ڈالا جاتا ہے ہاتھ میں جوائنٹ ہونے کی وجہ سے, لیکن اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو ہم یہ لقمہ دوسروں کے منہ میں ڈالتے اور اپنے کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلانے پہ اجر ملا کرتا ہے. خود کھائے تو بدبو بنتا ہے, خود کھائے تو کھانا بدبو بنتا ہے اور دوسروں کو کھلائے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے. نعرہ تکبیر ولا يحض على طعام المسکین, ولا يحض على طعام المسکین. وہ مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہیں.